यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। यज्ञशिष्टामृतभुजः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥ. ಎಲೈ ಕುರುಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅಮೃತವನ್ನು ಭೋಗಿಸುವವರು ಸನಾತನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಜ್ಞ ಮಾಡದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಲೋಕವೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಪರಲೋಕವೆಲ್ಲಿಯದು?